This is my final output sa Pastoral Counseling 2. Ang senaryo, usa ka membro sa simbahan, aktibo nga membro sa simbahan, og nahimo siyang konsehal sa barangay namo og gusto siya nga maghikay sa panahon sa patronal fiesta. Kini sa panahon. Ayo. Mayong kadali lang. Ay, sila. Pastor, may buntag, Pastor. Kumusta man? Okay, lagi kaayo, Pastor, oy. Busy man lagi kayo ka, Pastor. Ay, daghan ka ng mga requirements, mga invitation picnic. Bago lang po ko nakakita, nakadawat aning invitation gikan sa barangay bahin sa araw. Sunod man di ay no isa magkonsa ta. Ay, Pastor. Ayaw na jud kaayo, Pastor. Tubig. Ayaw na pud, Pastor. Bago ra jud kaayo ko ng snacks, Sige. Pastor. Okay naman po. Kaayo ko. Okay naman po sa mag-snack kay mo dawas kun siya kay mura magkanal. Maging mapasmuhan. Lagi. Okay ra kun siya kay sa ba bibo banda ining araw no daghang mga aktibidades sa jud ka semana ba nya pagkaugma sa araw pista Anak gyud, Pastor. pista so Bibo jud. kining Dakan kay kalingawan na, Pastor. gani naay kon pud diri sa religious night naa pud diri kami man di ay ang kita man ay magdalaan ni sa Ay, gihatag na dahil sa inyo, mga Pastor. Nanan diri. Gihatag. Sige lang, ato na ning karong Domingo, ato na ning ikuan sila ha. Kung siya lang, sa may ikuan, sa may alagad si mo, mo na magkanang sayo pa kay. Sa pagkuhan ko nimo ba kay karon pa man ka nakalit sayo, kung makanig ko sa hay hapon-hapon na. Pero sa may akong ikaalagad sa iyo. Kuan, Pastor ba? Kini laging takoy kuan sa inyo, Pastor ba kay kini laging Kristohanon ta. Tapos naatay kanang posisyon sa barangay. So, nanta ko mangayog ako kanang bago sa inyo, mga Pastor. Kay gusto ta ko maghanda karong Pastor ba karong fiesta. Maghikay ka. Maghikay ko, Pastor, kay syempre naman jud ni mga butante nato moadto man jud dito sa ato ang balay. Unya naaman po tayo mga kaparintihan sa gawas nga moarig dirisa. So dito man jud sa balay moadto. Unya syempre kung dili ko maghanda, Pastor, kung di ko maghikay, unsa man ang akong ipakaon, Pastor? So kana unta, Pastor ba? Unsa jud buhaton nako anak, Pastor? Maayo kay naayo ka diri ba kay usa pud nakabutang no kay labinag ka ng Kristohanon ta. Lagi, Pastor. Lahat sa kanang politiko pero di mo gyud sa sayop nga gipili ka sa mga tao para kay kung once yung gipili mo ka sa mga tao ang ayan jud ka nga posisyon niya na po sila ka nang gitawag na pagsalig sa imo ha. Niya dili po na sayop nimo nga gipili ka, dili po na sayop nimo nga mudagan ka mudagan nimo gipili ka nakadaog ka isip konsehal sa barangay. So dili kayo dili na imuhang sayop kundi gibutan jud ka sa Ginoo nga posisyon no. Pag nato sa kuan sa ato ang simbahan nakita nimo na flag sa Foursquare flag sa Pilipinas. So nagpasakop kita sa ato ang kanang panggamhanan. So kanay mong gibuhat nga dagan ka nakadaog ka gibutan ka nakita man gud ng mga tao sa linya-linyada man gud ta. No, ana ba niya ang imong problema karon, maghikay ka sa panahon sa pista. Pastor, wala ginako problema karon, Pastor. Kung niani jud ko personal sa imo kay mangayo ko mga panambagong, Pastor, kung buhaton ba gyud nako na or dili na nako buhaton, Pastor, kay mas maayo man ang maggikan sa imo, Pastor. No, maayo pala si konsehala nga naa ka diri kay sa na Foursquare ta, alagad ka sa Ginoo, alagad ka sa Dios, dedicated ka sa Ginoo, katakaron ko nga imong gihatag sa Ginoo kinabuhi, pero naalang ka diha sa politikanhon nga mga kalihukan, which is okay mong gihapon na siya. Pero ang ako lang ikakuan sa imo ha, primero ana, dili ka ingon nga kanang makasala ka tungod kay
naa ka sa politikanhon, no? So ang ato ang basihan ana ang ato ang kasing-kasing. So sa diha nga gipili isang katawhan nilingkod ka dito sa hawanan sa konseho sa ato ang barangay. So ingon ani lang imong buhaton nga lahi ka. Okay, so imo nga buhaton kinaman jud dito sa hawanan sa konseho, sa konsihan, ipakita lang yun nimo nga Kristohanon ka. Lahi ka sa kasagaran ng mga konsehal kay muna naman God sa ato ang palibot karon once kung naa ka sa politikanhon nga bahin imo makita man gyud na nila nga bisan pag unsa kamaayo nimo nga leader pero kung sa tao mo himo kag murag gamay lang gyud na sipyat murag malit na gyud na sa tibok nimo nga kinabuhi mao ni bantayan nato no unya usa pa pud ana dili ingon nga gibutan ka diha tungod kay magbuhat na ka kung sige buhat nila kundi la kung giingon ako ka primero sa imo nga lahi jud ka ikumpara sa mga konsihal mong kauban nga lagad man ta so ikaduha ipakita gyud nimo nga Kristohanon ka no kung unsa may namantay mga limitasyon no kung asa ka kutob kana pwede pa na nimo pero katong sa pikas di na gyud sa pwede ayaw gyud. So, ingon anak yun. So, karon imo daw nga problema ka na maghanda ka ng pista. Oh. So, karon pa man ka nakalingkod kay di aging eleksyon nakadaog man ka karon pa gud ta karon pa ka naka-experience anang pista nga nakalingkod na ka karon. So, yun ang buhata. Siguro nakakita man nga to ang mga constituent dito sa barangay labi na sa gawas nga Foursquare ka nga ang Foursquare sa ilang mga mata di man gyud sila mo di man gyud sila mo tuo nga kanang maghanda ka no so dili gyud sila mo kanya maghanda ka ng piyesta so kung usab tong na sila huna-huna karon nga ay si kuan Foursquare to si Hala Sisil Foursquare to nga dili gyud to maghanda og piyesta so na mao na tinabutan silang huna-huna karon no kay first well man ka ngalagad mo ka sa Ginoo so kana every sa panahon nga piyesta nana ka sinumbalay kung naitaw nga moadto didto kung naitaw masaag sa imuha didto inulan nimo nga namantay sudlo nimo sumbalay pasabto nimo nga brad sister kanang wala biya ko naghanda karon kay di man gyud pwede sa amuan nang maghanda ng pista. Ang buhaton yung isulti lang sa iya nga siguro karong November 30 na may Thanksgiving na mo. No? Thanksgiving na mo. Diha ka mo last of kwarta para lang sa pagpasalamat sa tinuig na pagpasalamat nato sa Ginoo. Particularly sa imong kinabuhi kay konsehal baya ka. Rather do konsehal ka niya. Sa diha nga magpakaon ka na nga time inon nimo tong mga tao nga moanha sa imong balay nga balik na lang mo sa Thanksgiving. Welcome kayo mo besa pag matulog na sila sa kagabi mukaon na sila dito no kadiha ka ba man jud ko nga muhanda man jud ka ng Thanksgiving kay sa una pa lang daan no nga nama ka sa church bilang magudto imong pang-amot bilang imong hanggikuan so pwede ka tagaan kag isa ka lamisa dito ang mga bisita dito na mo ipang-arrange ana no so ang kuan man gud ang importante man gud diha nga makabalo ang mga tao nga sa panahon sa pista dili jud ka maghanda kay naman kay laing piyesta mao ning gitawag na Thanksgiving nato so diha nga pamaagi imo gyud ipakita nga kung usa tong kanang expectation nila sa panahon nga pista maghanda unta ka imo tong buhaton sa panahon sa tong Thanksgiving tama ba ko okay ra no ya ikaduha pud ana imo siyang abi-abihon no bisan kung kanang pwede ra ka ng panahon sa pista magluto lang kag kung sa itong nakasanayan nimo anong paniudto nimo lutuon nimo magkaon ka no an ordinary nga adlaw ba di ba magluto ba ka ng paniudto so ba po yung mabuhaton anang panahon sa pista kay para kung makikita ang mga tao sa bato sa balay wala gyud naghanda si konsehala no ana okay so makakita na maghuna-huna na sila sa imo maghuna-huna na sila nga sunod pista nila kung ari dire kay wala man naghanda sa konsehala kay naghanda ka pa mga kay sunod po katoliko
ang membro sa ato ang barangay. So expected yun na sila, mato yun na si Moha sa panahon nga pista. So kana lang no. So ikatulo, imong buhaton, padayon nimo sila, ipakita nimo gyud na dili ka wala ka nagsaulog. Wala ka. Ug ang ikatulo pod Konsehal Sisil, ipakita po nimo sa ilaha nga wala ka or wala ka nagsuporta ba sa pagsaulog sa ilaha pista, no? So naman tay araw, pwede man ta sa araw mo hikay pod ka diha, pwede ka maghikay sa Thanksgiving na to. So diha nimo makita kay nga naman sa panahon man gud nga mag-celebrate ka, magpakao ka sa pista, mura na mo ka nagtamod pod no sa anak nga adlaw. So bawal gyud sa dili gyud na pwede. Actually wala gibawal na sa tao, pero gibawal gyud na sa Biblia, no? Panudlo. Kaya mga tao gyud karon nga sa nga pista bisag Kristohanon sila, mo adto gyud mo sa ulog mo yung kay mga usa ka diha. Balik ka ng pista daghay mga offers sa kalibutan. Kana lang sa Konsehal Sisil no niya lahi gyud isip ko Kristohanon ka, lahi gyud ka, no? Kung sa naa sa imuha dito sa imuhang balay, sa imuhang nata dito sa politikan nimo nga pagkalihukan dito sa awanan sa tong konseho sa barangay. So imo yung i-plastar nga ipakita nga si Jesus Christ gyud ang naguna nagusulod sa mga kasing-kasing kay ang Roma 12 no sa verse 2 yung nga do not conform, no, do not conform any pattern of this world, but be transformed, no? So ayaw yung pagpahiuyon kung saan naanatan dyan sa kalibutan, no? Kanang pista sa kalibutan mo yun na siya, no? Kanang mga usapadiha, anak. So sa panahon nga naamantay ka ng gitawag na selebrasyon kanang araw pwede ta ana kay ang araw mong good man pagkahimugso sa tuang barangay. So bigay yun na sa tuang gobyerno no sakop man gyud pa. So kana lang ako ikasulti sa imuha kung kayo po kalimti nga bisag asa ka mo adto Kristohanon jud ka. Kung bisag pag ang kapitan musugo sa imuha nga ingon ani buhata pero sukwahi atubangan sa Ginoo naa kay katahungan nga musulti sa iyahan nga kapi lang sa ako kay murag bawal na sa kuha. Ang atong kapitan dili pud na siya mo ang atong kapitan dili og pud na siya mo kuan mo sugo pud sa to kung sukwahi sa kuha. Kabalo pud na siya. Kung pinagi pud sa lamdag sa brang espiritu ang tanan ra pud nga imong isulti at tanang isulti nimo sa Ginoo mo ano pud na siya, no? So kana lang, no? Ayaw lang unsa pa imong kuan basig na pa kay gi ambing diha nga gusto nimo isulti. Wala na pastor kung unsa tong maayo, more pud ka akong buhaton. Pero kung unsa pud ang dili maayo pastor, anong murag moingon pud ta nga murag dili lang sa natin buhaton. Salamat kung sihala, no? Nga nakasabot ko nga kung sihala kay sa una na bang yun ka, bata pa ka sa church, karon ipuboy ka, isip, kunsihal siguro, sunod, makapitan na po ka, na, ano to, ang takabalo, siya plano sa Ginoo sa to, magpatinud-ano lang yun ta, no? Kaya daghan man karon nga, mas maayo ng kanapang mangulo sa itong barangay ba na mahinadlokon sa Ginoo, no? So, matagin na Apostol Pablo na, be transformed, no? Kay takabalo, siya plano sa Ginoo, kapitan ka, so kanang pista wala na kanang disco wala na siya pero wala na to kay naman ang kapitan na to, no? So wala na ang atong buhaton, no? So Konsehal Sisil sa una worship leader ka hangtod karon ministry gihapon ka, no? So kana lang Tayo pastor. oo so okay ra, no? Okay ra kayo, Okay ra, pastor. salamat kayo nya Salamat mag-ampo kayo, sa pastor. ta, no? So restaurant ganun likod na. Sige. Okay, magampo ta dalaygon ug mahimayaon namo nga Dios. Lord, gitakna sa kahaponon aga panalangin ni Ginoong Dios, si Konsehal Sisil sa iyang desisyon, Lord. Salamat Ginoo nga every time nga mosulti siya sa mga tao, makadungog ang mga tao Ginoo kini mo ilisgutan o God nga aduna sila'y gugma Ginoo nga magpasabot Lord sa ubang pang mga tao Ginoo nga gisakupan sa among barangay. Panalangin ni Lord ngayang tahas Lord isip konsehal
Ginoo ni nga barangay. Dalaygon ka barang espiritu kanunay magasilyo sa iyang kinabuhi, panalanginan mo sa bisika sa madto. I-bless ang tanan Lord nga pagabuhaton sa ngalan ni Jesus.